Okay, magandang gabi sa inyo guys, no. Araw karong guys, no, Sabado, no. I-add ko sa YouTube channel ko, no, Boy Colonia Sanchez, no, isang vlogger, no. Okay guys, no. Sa at barangay captain dire, no, lalo na prog leader, no, lalo na gagawad, no. Okay, no. Pasensya na guys dire sa Asturbo, no. Oras karon na guys, no, 9 o'clock na guys. Okay guys, no, ako ililipad na guys kasi baka maabot alas 10 matudas ta. Di man. Hindi naman, safety man dire, birbi man kasi mga tao tulog na kasi isa. Mamaya baka ma-reklamo na naman sila. Nagreklamo siya na tutulog na. Okay guys, no, maraming salamat guys, no. Okay, thank you no. Naninga mga tao dire, no. Okay. Ay, kape ng overtime. Sakit ng tonsil ko guys. Hindi, okay lang guys. Maraming salamat guys, no. Okay, isa pa guys, no. Dagan salamat sa sponsor, no. Salamat na walang pagod ko guys. Maraming salamat sponsor ha. Thank you sa inyo ha. Ayan, no. Maraming salamat, no. Okay, maraming salamat, no. Okay ha. Tsaka maraming salamat po sa mga nagbigay ng budget, no. Okay, no. I-add sa YouTube channel ko, no, Boy Colonia Sanchez, no, isang vlogger, no. Boy Colonia Sanchez, no, isang vlogger. Tapos sa TikTok ko, Boy Colonia lang po sa TikTok. Okay ha? Boy Colonia sa TikTok, no. Mamaya pakita ko sa inyo guys. Okay. Okay, maraming salamat guys, no. Alam mo guys, karon lang nag-overtime nagma-magic. Wala tayo choice kasi nagabi tayo alis eh. Ay nako. Okay lang guys yan. Okay. Okay, maraming salamat guys, no. Nandito tayo sa kuano guys, no. Sa malapit sa kuano, sa downtown, no. Okay, nandito mga bata guys, no. Oh. Ha? Ano daw sabi daw ano? Hoy, galit ka! Gawin ka na doon! Okay, maraming salamat guys ha. Thank you ha. Okay, daghang salamat sa inyo ha. Okay, ako ililipad na kasi 9 o'clock na. Baka mamaya matawag tayo sa 911 dire, patay tayo ni karon. Hindi, joke lang guys, no. Hindi, okay lang guys. Sa 911 talaga tayo pupuntaan ni karon. Hindi, joke lang guys, no. Okay, lingaw-lingaw lang ta ha. Okay, maraming salamat guys. Thank you. Bye-bye. Okay na guys. Bye-bye.